Asa ni deliver? T1 Solar e-trike. Ang gawin mong lalak na. Gasolina sa amin. 1.5 bro. Padong namin sa SRP. Asa mga resibo? Okay. O, asa mig Magnum. 1.5 ka pina, may libre Magnum dari sa Shell. Kuha ng Magnum. Rabong. Na, ano yung Magnum guys? Saan ang mabong? Mga kuwan. Okay. Thank you. Basta. Tay. Init kayo. Lady Rider. Isa na yung dako na. R3 na. Isa na dagat. Kusog na. R3. Init kayo. Driving tips mong driving tips. Di sa may driving tips na mo mag-deliver og e-bike. Always wear your seatbelt. Sa pa? Check your cargo. Da. Nya na check ni mo ng cargo na to ron. Tie securely. Datay securely ay para deliver sa e-bike. Ba ko sa Lady Rider. O cellphone mo. Ara. Dool na mi guys. Agi na mi tunnel. Pasil Prius kayo. Pag-safety driver, Fast and Furious. Tawas na ta. Let's go. Kumanan eh. Ikaw tayo sa. Diretso ra. Okay, nanami sa bridge. Chill gyapon driver. Okay, doon na tas lapo-lapo guys. Kasi yung uncle ha. Okay. Lapu-Lapu City. I need something a little bit stronger. Ang Cebu e-bike unsa bisagasa mo deliver. Anywhere in Cebu, North, South. Cebu e-bike pwede mo deliver sagasa sa Cebu province. Pero nalanday pihaw layo-layo na. Problem show, color show. Now everything see black and white is living right now. I had to go get it right now. I can't just be sitting around, letting them down. Pick up the pen, I get down. Like a bit over the ground, even that over the. Okay, na-deliver na. Saman? Asa naman ta? Wala ta diri sa Agiya. Sa ibig ika-abri, tabangin sa Ato gani. Okay, ha ako sa tabangan. Okay, giswap ang unit sa Blaze to unsa gito siya T1 no? T1 Solar. Nya sa asa kita ni deliver kanina? Lapu-Lapu Air Base. Layo doon ra. Air Base. Layo sa dayo. Init pa jud kayo. Pero Okay ra. okay ra doon nami. Padong nami uli. Display gyapon nigbalik, i-check up ning unit, i-display gyapon nigbalik. Alright. Busy kay Sunday. Busy kay Sunday no. Diri sa Cebu e-bike, mag-deliver kami any day. From north to south. From north to south. Oh, choy nga na yung driver. Careful kayo na siya guys. So init. Okay.